गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पाप हरणी मागो তোমারে বাবু লাখিয়ে ওলা মা বাবু হ্যাঁ কোথায় দিয়েছে কাম বলেছে যে মাতৃভূমি মাতৃভাষায় মমতা যারবে জননী নাহি কেন হসরা আরে অজ্ঞানী রহিবে কাহে বাবু বাবু যে শুনতো পয়লা করে মা আরে মা আপু 10 মাস 10 দিন বাবু ধরিছে তুমি ভালো যাইবা চিন্তা করিবা হ্যাঁ এ মা পরি জগতে আর কি হইব রে মা পরি জগতে কামলে শিশু হ্যাঁ পঞ্চাবন হইলে শিশু কামলা পেটচিরা হইব রে মা পরি জগতে আর কি হইব রে বাবু কামছে মা পরি শুনতো বাবু টাইম শট আমার 8 কেজি মাছ হ্যাঁ সকাল খাই বলছি তো সে শুনতো মাথা গোলা গোটা বলে গাড়ি মা যা হ্যাঁ সে শুনতো খা বলছে হ্যাঁ আরে মাথা পিতা করো বড় কে ব্যবস্থা আরে সরবে রাইবে নাহি কাম করি আছে সহায়ক আসিনা अरे बिल्कुल रूम परिवार पाई बोला बुझलो जयमा बात कराय हां नमोस से करुणा सागर कोटिरे करो करो के शिवा शिवे
কাছে জুমা খালি রাখমা হ্যাঁ তো খালিব প্রাণী আছে উঠে যে নাটা তারা জুয়া কেন দিলা বল না হ্যাঁ না খাও তুই দেবা খালি দেখলি না Kali, kaya. Ya, kan foto lagi begini jadi. Nah. Hai ma. ये साली मोटी चीनी गाड़ी ये सब करुती बोले नो बहुत बड़ा दोषा ये साली मोटी चीनी गाड़ी अपने हंसी को जिनको दूसरा करे अरे पूरी वाला खाना अरे दूरी दूरी से सुंदरी दूरी दूरी से सुंदरी नहीं तो इधर नहीं होगा रिस्पॉन्ड भी मुझे है दूसरे के वैसा ही दूसरी सुन तो क्या काम करते हो ना कैंसर ये सुनो अब काटे होते बासुरी 4-16 संके जिमा की खालो जाना है हाँ Daddy Jimmy Bowtui Ekule para Daddy Jimmy Para Daddy Jimmy खाली खालो यहाँ अरे अरे आपको फुलका फुलका था हाँ ये साली मर फूल उठी डाली अरे लोभी ना चलो बोलो चिरे बाबू
বিনা সুরময় ए जय मणि গলে ধরাই টঙ্কা গলে ধরাই টঙ্কা তালি মরকু শুনতে ভাই তা নালি না क्या জোরে পড়লা কত नहीं गई ছেলে সামনে রখলি এটা বুঝি যায়গা তাহলে দেখলে বলি স্টপ ফর করে সে কাছে নাকি আমরা চলে আসা ভাই বাস তারপর আসো হ্যাঁ হ্যাঁ পত্রা আগজা পত্র সুজি বেলায় মনদারি পুরো মনদারি পুরো हाँ खाली खाली बोझ के चटनी क्या बोलते चटनी क्या बोलेगा हाँ होय दमा हां ए काहा पोतारी रुतारी मनो बेई सुनो लो मनो बेई सुनो जाति भइली ए आगो सजनी पिलाके धरब लागि आतो आतो अरे पोता बात तो पाताली सभी में तो मानो लो सभी में तो मानो हाँ कितना हाँ बाबा मत करो जो करो
Ya. Kurang ucap. Boleh mah. Hah?